सरकार तथा भारत सरकार एक ही कैरेक्टर जौन बिरसा मुंडा ब्रिटिश संग लड़ाई करला और बिरसा मुंडा के घर में उस दिन हमें जाए कौन दी कहा मैं नीचे गेलो बिरसा मुंडा कर नाती एक छाना है सुकना मुंडा नाना कर नाम लेन से कर नाम के दे दे हुआ जाए कौन देख ले बिरसा मुंडा कर घर के भांगाई कौन का कह रहा है जेने तेने एक घर बनाए दे वो आसाम कर का फांड से पता ना के बिरसा मुंडा कर पुरिया लेखनो सब्जी बिस्कुट खाते और गांव का अवस्था इतना खराब जे जेने तेने हाजिरा का कौन खाता है एक स्कूल का ठेकान ना के एक मेडिकल का भाल ठेकान ना के तार माने भारत सरकार जो आदिवासी के इतना नेग्लिजेंस कर सेटा प्रमाण होला कि नहीं बोला तो प्रमाण होला कि नहीं सरकार आपनालके हाबुदान आपनालके मानु হয় भगवान बोला एक बस्तु আছে आपनालके खूब धर्म धर्म कई থাকে না আপনার জুনটু ভগবান হয় না এই ভগবানে আপনালকে খেচা চিপি মোরা বসাই থাক আর চিপন খাবাই না आदिवासी जाति कोनो जातिर अन्याय करे নাই तो आदिवासी जातिर क्यों अन्याय करब आपनालके जे माने जी पॉलिटिकल पार्टिया है सबे आदिवासी बुड़बक बनाय এই বাগানত যাই ঝুমুর নাচি দিয়ে আর ভোট লয় এবার ঝুমুর নাচ নয় ঘোড়া লাভ দিন ওই নয় বলা प्यारे भाई मन सीखा सीधा हुआ आज हमें चैलेंज करे लगी जितना टाइम एमपी पाइन है ना ये पल्लव लोचन दास ये रामेश्वर तेली इमान आदिवासी न হয় इमान लगाय बीजेपी गोष्ठी হয় না নয় বলা তো इमान लगाय बीजेपी চাই এই বিলাক মানু आदिवासी भोट लेकिन का करा था पॉकेट गरम करा था चेहरा में फेयर एंड लवली लगा था स्त्री मार को लंपेन पिंदा था साला फकड़ दास गिला হয় না নয় বলা তো হয় না নয় आदिवासी जाति जे एमान अवस्था बिया आदिवासी जे माटी मियादी पाटा নাই বাগানত যে এফেকশন হই আছে কি দেখা পাওয়া নাই পল্লব লোচন দাস আলু চশমা লাগে আপনা আপনি এমপি হয় হাল্লা করতা হাল্লা করার কারণে মুখ নাই আপনি যদি হাল্লা করব নোৱাৰে রিজাইন দে হয় না নহয় বলা আজি দুঃখতে কব লাগা হই আছে আপনার নিশ্চয় একজন ইয়াং লিডার যদি জাতির কারণে হাল্লা করব নোৱাৰে কোনবা বুড়াটো পারিব নাকি পারি এইগুলা যদি সরকার মে রিপ্রেজেন্টেটিভ রাখাই কা হয় এ 2-1 থেকে 5000 10000 কিবা কিবি দি দিতে ওইটা আমি হই সরকারে তো আদিবাসীর ধার খোয়া সরকার হয় না নহয় বলা তো বাগানৰ পৰা এমান পইচা কাটি কাটি আপোনালোকে ৰাখি পেলাই আপোনালোকে হিসাব দিব পাৰিছে দেখেন সিলিং এক মাটি বিলাকক আপোনালোকে বেলেগক বিক্রি কৰি পেলাই আমাৰ আদিবাসীক লুটপাট কৰি পেলাই আপোনালোকে সরকারের অনুষ্ঠান বনাবো एयरपोर्ट बनाबाई कहाँ बागान में अस्पताल बनाबाई कहाँ आदिवासी के माटी में ऑफिस बनाबाई कहाँ आदिवासी के ऑफिस में दैट मींस व्हाट टोटल माटी हमार आदिवासी হয় না নহয় दैट मींस माटी हमार লাগে না নাই তিতালে সরকার আপনার মাটি নাই তিতালে ল্যান্ড কোনে পাবো আমি পাব না নাই বলা এসটি তো দূরের কথাই যে আমি বাধ্য হই গেছো ল্যান্ড খুঁজব কারণে এখানে সরকারকে স্পষ্ট করে দেব খুঁজি আছো আপনারা তো আমাক চিনিয়ে পোৱা নাই আপনারা আমাক ঘৃণ করে আপনারা মাত্র আমাক ইস্তেমাল করাটা আমি বুঝি পাই গেছো এসটি দিব কারণে এমন টাইম লাগে আমাক যদি এসটি দিবি নোয়ারে কি কারণে নোয়ারে কোক না সরকার এমন টাইম লাগে নাকি কিন্তু এই এসটি নাই দিবা के बेचे हमारो काटा मान नेता मान दालालगिरी करा था तो शिकार से चिन्ह लगी আর আজ হদকম আদিবাসী সে তো স্পষ্ট কাই যেখান তক এসটি নাই পাবো মুইর কোন একই ধান বাছ হলো এসটি কার লাগি আন্দোলন করবই হই নাই বলা কোনে ने बोला आज भारत सरकार के भी शिक्षा देख लगे अपना लगे जेमान बुड़बक बनाव जेमान पैसा टका दियो এবার তো আদিবাসী বিলাক পয়সা লই পেলাই আপনাকে একটা ভোটও নি দেব হয় না নাই বলা পল্লব লোচন ভোট খোঁজে যায় কি নাই পল্লব সে মুরুজর যে দিবি সব লুটবা আর ভোট টাকা ঠেপো দেবা হয় না নাই বলা হয় না নাই এবার মুরুক পয়সা পাটা করবাই মুরুক পয়সা জমা কাই ভাই পয়সা দেবা আর ভোট লেবাই দেবা ভোট লেবা ভোট এখানে এসটি খোঁজে লাগে এসটি বিনা আমার যাইতে নাই বাজি আমার মাটি বাড়ি মেয়াদি পাটাই নাই ভাই बेलेग जात के तो कागज ऑटोनोमस काउंसिल देवा थे सैटेलाइट काउंसिल देवा थे किबा किबि कामातापुर देवा थे हमने कोन दिन बिया काई আমি কি হই নাই করলো রে আমাকে কো দিয়া নাই কি ভারতের কানে কাম করে নাই অসমৰ কানে কাম করে নাই আপনারা কি হিসাবত আমাক ব্যবহার করব খুঁজি আছে অসম সরকারে স্পষ্ট করো
और जीटू हमार आज आरजीआईएफ रजिस्टर जनरल इंडिया में सफा है वी आर उरंग वी आर मुंडा वी आर संताल वी आर खाड़िया तार पेशे तो अपना लगे जबरदस्ती चार जनगोष्ठी बनाबो काने कोनी अधिकार दिले सिकारले ईमान के आज आलोचना कर मध्यम ईमान के केस ठोकबई होई ना बोला केस फाइल करे लगे हर आंचलिक से हर डिस्ट्रिक्ट से हर या से एबार केस देबई कोने आमाक चार जनगोष्ठी बनाइছে আমি উরাং হয় উরাং কক আমার মুন্ডা কক হে কত আপনার লোকের কি কাঞ্জুসি লাগে রে আমি তো কোনবা বেলেগ জাতিকে আমি বেলেগ জাতি কোয়া নাই কিন্তু আপনাদেরকে আমাক জবরদস্তি চার জনগোষ্ঠী চার জনকে এই চার জনগোষ্ঠীর 2 টাকা 3 টাকা তো আপনাদেরকে খাক না কে আমাক খাবো মন লাগছে কয় টাকা ফান্ড দিয়ে রে তার এই ফান্ডর কারণে আমাক চার জনগোষ্ঠীর দরকার নাই আমার নামত জিয়া থাকবা খুঁজিছো ওহেটা লাগে आदिवासी में যদি पैसा টাকা নাই দেখা ওই নাম से আমি জিয়া পারবই আমার চাই নিজের কাম কাজ কোন নিজের কষ্ট কাজ কোন জিয়া পারে চাইতে লাগে আদিবাসী কোনোদিন কে করতেন ঠিক নাই মাঙ্গেল ভিক মাগা আপনার লগে হয় ভিক মাগিব যায় ইলেকশনের সময়ত ভোট দে আপনাকে তমুক দিম এই ভোটর সময়ত আপনার আমার আদিবাসীর ঘরত যায় বুহি পেলাই ভাত খায় আদিবাসী ঘরত ঘুমায় লাজ না লাগে আদিবাসীর দুঃখকে বুঝি না পায় আদিবাসী যে কেমন কষ্ট আছে তথাপিও এই জনগোষ্ঠীটো কোনোদিন হিংসা করা নাই কিন্তু হিংসা করা বাধ্য আপনালোকে করাই আছে তার দায় কিন্তু আপনালোকে আমার লড়া কোনোদিন হাতিয়ার নধরে কিন্তু হাতিয়ার আপনালোকে ধরাই দিছে তার দায় আপনালোকে হয় আর বলে খোঁজে না যে আদিবাসী বিলাক বুড়বক নহয় আপনালোকে আমাক মার্ডার করি আছে কয়টা স্কুল দিছে 200টা স্কুলত মাত্র আজ 97টা স্কুল দিছে আপনালোকে আর 97টা স্কুলের অবস্থা ইমান বিয়া जोटा ठेकेदार के काम कर रहे हैं स्कूल के बालू पाखना सीमेंट इतना 2 नंबरी दे हैं एक बछर कर पीछे जौन बागान में स्कूल बना है नहीं देखबा सब पानी चुई देखबा स्कूल दे हाल से कर धन्यवाद स्कूल दिसे तार काने আমি বিজেপি সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কিন্তু কোয়ালিটি ঘর কিও দিয়া নাই কি ঘর দিছে এ ঠিকাদার বিলাক টকাটকি বনাই দিছে আর এটা কি বা টিচার দিব পাতা নাই আমি অদক্ষম আদিবাসী ছাত্র হতার পর দাবি করেছিল তার কমসে কম 70% আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগছিল আমার ভাষা কমসে কম বুঝাই দিব লাগছিল তার যদি কোনবা মাদার টাঙ্গত যদি বুঝাই দিয়া এটাও যদি মাস্টার না থাকে কেনকা বুঝি পাবো সরকার আপনাকে অলপ ছাক আচ্ছা সকল জনগোষ্ঠী নিজের ভাষাত মিডিয়াম পড়ি আছে বাঙালি মিডিয়াম বড় মিডিয়াম গারো মিডিয়াম পড়ি আছে অসমীয়া মিডিয়াম আর আমি কমসে কম একটা ইলেকট্রিক সাবজেক্টের কারণে তো আমার আদিবাসী টিচার দিব লাগে কিউ কনজুসি করে দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এডুকেট আওয়ার পিপল স্পষ্ট একটু দেখা পাই আছে only for name sake you tell that আমি আদিবাসী কারণে এডুকেটেড করব খুঁজি আছো খুঁজিলে না হবো কোনটো ক্রাইটেরিয়াত আপনাদেরকে খুঁজি আছে একটু করো আমি কমসে কম একটা তো মাস্টার আদিবাসী দিব লাগে একটু কইছো কিন্তু কোত একটা স্কুলত একটা आदिवासी दिसे टीचर वी टेक पास करी पले आदिवासी टीचर दे बोले कुछ लोग कहाँ स्कूल ओपनिंग कराते हमारा आशा छोकरा के पता नहीं दवा था स्कूल में मास्टर ढुकाई देता आशा संग बातचीत नहीं हे स्कूल तो जितिया लगे आदिवासी होदो कम आदिवासी छात्र होता आंदोलन नहीं करता कोई स्कूल नहीं देता एखान लेकिन हम स्कूल दिवाई बोल कर एडवांटेज ले खोजे ना किसमन फालतू आदमी गिला हम स्कूल दिवाई तोर बाप दिवाई हां आज यदि हमें आंदोलन नहीं करते 2014 से स्कूल नहीं बढ़ता बागान के हाजिरा नहीं बढ़ता 2014 से बागान में सब बागान में होलस्कुर कर ले सेखान आज बैठे कितना 200 कितना टका बैठे 205 टका ओहे मान के 205 टका देबो चालक परबाई उमान परबाई उकर पेक्सियो जे है 250 टका में हमारा आयो बाबा मन खा थाई पिया थाई पिंधा थाई स्कूल पढ़वा थाई उकर लगिन एक जोरदार तालिया हमारा आयो बाबा लगिन আমার মনে ভিক মাগি খোয়া নাই কিন্তু আপনাদেরকে ভিখারি আমাক জবরদস্তি বনাব খুঁজি আছে হুঁশিয়ার যিকোনো সরকার হোক আমাক ভিখারি করব কারণে চেষ্টা নকরব বাই ব্লাড উই আর ট্রাইবেল আমাক যোনটো জায়গা থৈ দিয়ক তাত আমি জিয়ে থাকব কারণে আমার ক্ষমতা আছে এই বুরখন পানি যি কক আমি সাইপ্লাই থাকব পারো हमने के आदमी जे कोनो परिवेश में रह पारल उ क्वालिटी के दिख कोनी ब्रिटिश मान बागान में किसमान के ठुका लाए और बागान में लगा है तो बागान के माटी में हमारा अधिकार है ना नहीं है कि नहीं चले प्यारे भाई बाहिरमान आज स्कूल जदियो पाही आशा कर आंदोलन में शिकार लगिन आशा कर छोकरा के लगिन एक जोरदार तालियां बानेला
लेकिन स्कूल पढ़ाई सबको स्कूल में भेजा छोकरा छोकरी के और फिर आंचलिक कमेटी मन के बोल रहा स्कूल बनाते देखबा चेक करबा कारकम रोड देवा थे कारकम बाली देवा थे कारकम पखना देवा थे नाखे किसमान आंचलिक बढ़िया से देख रेख कराते किसमान आंचलिक फेसबुक में लग गए नेतागिरी शिकार सीसन लीडर हम के दौर करना के मोर शिकार शुरू कर रहा जो नेता मान उल्टा पुल्टा करत है आशा करना में डायरेक्ट आउट करबो कि नहीं बोला करबो कि नहीं फिर दया माया कर लेखन माया से न खे जाओ डू और डाई एटा लगे हमारे प्रिंसिपल बिरसा मुंडा कह रहे अबुआ राइट अबुआ हसा बचाओते अपिक आले के ओटोंग लगाओ आज यदि हमार जात के बचक लगी हमार माटी के बचक लगी हमार राइट के बचक लगले घरे बैठ रहले नहीं हुई आज जितना कोई आज सार्थोली को सब कोई पानी सानी पैसा टका खर्चा के कुनाला ऊपर लगे एक जोरदार तालियां मैं देख लेना कराते और यह सेंटीमेंट के मैं बरकरार रखे के लिए मैं अनुरोध भी करा था कारण आशा में मैं विदाई हुई जाए पारन लेकिन आशा संगठन विदाई नहीं हुई जब तक एसटी नहीं हो हमें चुपचाप घरे नहीं बैठ बोई सेकंड एक एक घर से एक जन सब कोई निकले को लायक लगी एक एक जन निकले लायक लगी महिला हो पुरुष हो सब कोई निकले लगी और आज यह एग्जांपल के जो गोटा सामने देखाबो भारत आज धन्यवाद देव रोहन के आंदोलन आज छत्तीसगढ़ हो वेस्ट बंगाल हो झारखंड हो हमने के नाम करा था बोला था ना आज तोर आंदोलन के खातिर में तोर बात के खातिर में निजी के आदिवासी का एकदम गौरव लगल बोले तो से करले में रोहन के धन्यवाद देखते हो ना झारखंड के आदिवासी मन आदिवासी कहे ला जाए ना लाजात रहा है लेकिन एखान मन गौरव करत है वी आर आदिवासी ट्राइबल सोचा तो कितना डांगर बात और ये आदिवासी सौंदा ये आसाम से वाला है और ये आसाम से हम ही ऊपर तक लिखी से कर राउर मन के खातिर में और एक बार डबल तालियां मारा साथ साथ हमार कल्चर आज आंदोलन के साथ में हम कल्चर और आंदोलन एक ही संगे ले खोजा तो फिर कोई ठट्टा करे खोजे ना प्रदीप नाग तो खाली गाना करवाएला नचवाएला आंदोलन में का कांदबे नहीं आंदोलन करे आदमी जो कांदी का हमारे डारू लगे ना क्या हमारे आंदोलन करे लगे फुर्ती से आंदोलन करे लगी जोश से आंदोलन करे लगी और गाना से आंदोलन करे लगी गाना एक सबसे सुंदर सावन लगे कि ना आज जो गाना जो आंदोलन नहीं होता बोले वही जे जनगण का गिला के जो बना है हमारे भारत के सम्मान गाना उगला के बनाता है गोविंद्र हमने के जो गाना कायटा बना है 5-6 बन गाना है नहीं असमिया से है हिंदी से है जो गाना का आंदोलन नहीं होता बोले गाना बनाता है लेकिन एखान कायटा मन फकड़ दास नेता मन कहे ना डियर लकड़ा आंदोलन गाना करे का थे कहे एहे गाना के द्वारा से गोटा इंडिया के हिलाई दी से कर ले डियर लकड़ा कर टीम कर लगे एक जोरदार तालियां मारना आज डियर लकड़ा कोनो धनी घर के छोकरा ना लाए गरीब से गरीब घर के छोकरा लगे लेकिन जात के खातिर में पैसा टका आज हमें देखिए नहीं पारे बोलो भाई जय उकर घर के इतना अवस्था बिया है मैं बोले नहीं पारो बहुत दुख लगा बात उकर कंडीशन में दूसरा आता है हमें आज नहीं आता है लेकिन उनको भी हिस्सा करा था आज डियर लकड़ा नीचोर जान लगा देबो आई ढेर कोई कहे ना बेलेग मंच में गाना करे पैसा तो वही कहल आदिवासी एगेंस्ट में एटाओ गाना ना गाम तो कर लेकिन हमें धन्यवाद देबे कि पैसा देख खोजे ना वो कहल मो पैसा ना लगे मोर जाति में किते अपमान करू बनवार आज हिया मते एक बार फोन नहीं कइर हो फॉलो भी कर टीम आज हमर जेमन म्यूजिशियन मन है टीम मन आज एक जोश में है सिकर ले मन हताश नहीं हो कल तक हमने के नेशनल लेवल में वेलकम कर है हमार टोटल टीम के हो तो नेक्स्ट महीना हमार टोटल टीम हमार नेशनल लेवल में गवन नेशनल चैनल में देख पावा तो हमार डियर लकड़ा का टीम नेशनल चैनल में जाए डियर लकड़ा हमारा असम के एक सिंगर भाई गोटा इंडिया का सिंगर बन है और एखन हमार जोहर प्रोडक्शन के अंडर में जोहर जोंडा म्यूजिशियन टीम इटा भी नेशनल में ऑलरेडी जगह पाते हमने के और भी फिर प्लानिंग मन ऑलरेडी शुरू हुई जाए खत्म नहीं होकर पहले मैं नहीं बोलूँगा ईसान हम एक आंदोलन करबो कि आज हिया स्विच टिपले हुआ कोनो ना कोना हो जाए चाहल कि नहीं सन आज आदिवासी कहले आदिवासी जहां के हो मुझे वन आदिवासी है ना आसाम के बेले त्रिपुरा के बेले गुसन रखे एकेटा ढोलकी एकेटा मंदर एकेटा नागरा से हम चिन्हत होइल का आदिवासी होइल नहीं सिकर से प्यारे भाई बहन मान हमार जोंडा जोश के खत्म नहीं करा ई जोश के दारू हाड़ी खाई को खत्म नहीं करा जो दारू खाई जो मुर्ग जोर हाल मारे पारे खा देखिए और मुर्ग जोर हाल मार लेकिन मुर्ग चटा पे हमारा रिक्स ना
কারণ দারু খাই মানা করলে মুরুখ জ্বর বেয়া পায়, পায় না নাই? সেখানে হে পুস্তকে খাওয়া যোনটাকে খায় কোন হিরো হবে, যোনটাকে খায় কোন বোকা হবে, যোনটাকে খায় কোন তাগড়া হবে। আর मोरे के खाते तो खाए जाता, कारण आदमी लगा तो उनके तो सीखे दरकार ना क्या लगे चिन्हा कोनटा खाले खराब कोनटा खाले ভাল ওহেটাকে খাওয়া जोनटा खाले जैत के उन्नति हुई, तोर उन्नति हुई, तोर परिवार के उन्नति हुई, वह चीज के खावा। शिकार से रोर मन के गाय खोजा तो खाए पेट में भी से सावधान हुआ। शादी ब्याह में मुर्ग जर माटी साटी बांधा करा था, हमारे बाटे से एकदम अनाउंसमेंट है, माटी पीछे एक के बारे बंद कर कि नहीं बोला, कर कि नहीं बोला। आज इस ऑल इंडिया बेसिस में हमारा अवस्था ब्याह हुआ। झारखंड के माटी मात्र ट्राइबल कागज है माटी, लेकिन दूसरा के हाथ में चल जाए। वेस्ट बंगाल के माटी के पट्टा नहीं दे जो डुअर से दिया कर लगे, वहां बोला थे सरकार दिस पीपल आर द ब्रिटिश माइग्रेटेड पीपल। शिकार से माटी नहीं। और आसाम में क्या कहे खोजना ओहेर कम जबरदस्ती आदिवासी मिलक चाह जनगोष्ठी ये ब्रिटिश से मीन्स माइग्रेटेड बोले खोजे। आमा कोनो ब्रिटिश आना नहीं, 10टा मान ब्रिटिश 10टा मान आदिवासी ब्रिटिश आनी दियार पेছত सबके ब्रिटिश आनी बोले आमी नामानो। हमार ऑलरेडी অসমত आसिले ऑलरेडी আজি कामाख्या मंदिर के बात बोल बोले ऑलरेडी हमार आदिवासी मान आसाम में रहे ने। और अन्य जनगोष्ठी तो होते कहा थाईलैंड से चाइना से आलाय आए न बोला तो এই কিছুমান বামুন বিলাক তো ধর্ম প্রচার করা নামত আহিলে আর আমাক কই দেব আপনালকে প্রবচনকারী আমি মানেন মানবই। আরে ভাই যুক্তি আছে যে যুক্তির কথা বলিনি সে কাছে আমি কেখন এটা বই যুক্তি মেলারে করে লাগলে আমি এরকম দলে বলে ওলাবই কি নাই বলা ওলাবই কি নাই। এই কারণে যে কোনো মানুষে যে কোনো বুদ্ধিজীবী যদি আদিবাসী প্রবচনকারী কয় তার এগেইনস্টত আমি কেস দিব কারণে আমি বাধ্য হবই কি নাই বলা। Legally fight करके लगे हमने उपाय तो we are Indian, the first Indian people we are। অসম তো ভারতত আছে না বাহিৰত আছে বুঝাই দিছো। যদি অসম তো ভারতের ভিতৰত হয় আমি যিকোনো জায়গাত থাকব পাৰো নাই বলা তো।